તો સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ। સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે વતન જવા માટે મુસાફરોની ભારે ભીડ સર્જાઈ છે। ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર જવા માટે મોટી સંખ્યામાં પરપ્રાંતિયો સ્ટેશન પર એકઠા થતા પરિસ્થિતિ કેડિયારું ભરાયું હોય જેવી બની ગઈ છે। લાંબી લાઈનો અને એકસાથે વધેલી ભીડના કારણે પોલીસ માટે વ્યવસ્થા સંભાળવી મુશ્કેલ બની હતી અને થોડા સમય માટે ધક્કામુક્કી થતા ભાગદોડના દ્રશ્યો પણ જોવા મળ્યા હતા। स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था होवा छतां भीड़ नियंत्रण बहार गई हती। वेकेशन और गैसनी अछत जेवी परिस्थितिना कारणे लोको वतन तरफ जता जोवा मळ्या हता, जेना कारणे स्टेशन पर अशांत माहौल सर्जायो हतो। मिर्जापुर प्रयागराज शिवकी जंक्शन। कितने बजे से खड़े हो? कल से 1 बजे से। कुछ सुविधाएं मिल रही है इधर? पानी अभी मिला, बस और ऐसा कोई सुविधा नहीं है। क्यों जाना है उधर? क्या है? एग्जाम है मेरा, कौन सा है? यूपी होमगार्ड का 25 तारीख को जो है कि फर्स्ट बैच में है सोनभद्र जिले में। अब टाइम से नहीं पहुंचेंगे क्या होगा? मेरा पेपर छूटेगा। कोई नेता वेता आया इधर? इधर कोई कुछ नहीं आया। पानी वानी की सुविधा है? बस पानी अभी दिए जब हम लोग हल्ला किए तब। समस्तीपुर। कितने बजे से खड़े हो? आप 7 बजे शाम से हैं। कोई सुविधाएं मिली है? कोई सुविधा नहीं मिली। पानी मार रहा है, किसी कपार पे मार रहा है तो किसी के हाथ में दे रहा है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, जिस हिसाब से भीड़ है उस हिसाब से गाड़ी बढ़ाइए, घंटे घंटे गाड़ी दीजिए। कुछ ही दिन का तो भीड़ है, उसके बाद तो फिर समय सही हो जाएगा। कोई फायदा तो नहीं है। परिवार में देख रहे बच्चे लेके हम 3 परिवार मेरा साथ में है। क्या करेंगे, मजबूरी है। गरीब आदमी क्या करेगा, एसी में जाएगा 2500 का टिकट बना के नहीं जा पाएगा। 5000 का महीना कमाएगा, 2500 उसी को देगा, क्या बचा। આજે જે રવિવારના દિવસે જે દર રવિવારે સ્પેશિયલ ટ્રેનો મૂકવામાં આવે છે ઉનાળા વેકેશનમાં, એમ આજે પણ મૂકવામાં આવેલી હતી અને જે ટ્રેનોના પ્રમાણમાં પેસેન્જરોની સંખ્યા વધુ આવી છે, જેથી અત્યારે જે પ્રમાણે ટ્રેનો મૂકવામાં આવે છે એ પ્રમાણે એમને પેસેન્જરોને બેસાડીને સલામત રીતે મોકલી રહ્યા છે। હજી 11:30ની એક ટ્રેન મોકલવાની બાકી છે, જેમાં જેટલા પેસેન્જર સમાશે એમને મોકલીશું અને કદાચ જો વધુ જરૂર પડશે વધારે ટ્રેનની તો રેલવે તંત્ર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે, એ પ્રમાણે બંદોબસ્ત રાખીને પેસેન્જરોને મોકલવા। पटना जाना, बंदरा पटना। पानी वानी की सुविधा है इधर? नहीं, कुछ कभी नहीं। बिहार जाना है भैया। कितने बजे से खड़े हो? अरे मेरे को तो आज 15 घंटा इधर आना हो गया। कल 7 बजे आया हूँ 18 तारीख को, आज 19 तारीख हो गया है, 11 बजने वाला है। अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। क्या सुविधाएं मिल रही है? कुछ सुविधा नहीं। क्या सुविधा मिलेगा भैया? नेता वेता को तो जो भी नेता है उस जो भी काम कर रहा है सब ठीक कर रहा है, अपने लिए वो भी बढ़िया कर रहा है। हमारे के लिए, बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहोगे प्रशासन? प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बिहार वाले के लोगों के लिए कम से कम जाने आने की सुविधा देना चाहिए। अंशु कुमार, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। मैं कल शाम को 7 बजे से लाइन में लगा था। उसके बाद मेरा अभी कितना बज रहा है, 10-11 बज रहा है। बोल रहे थे 11:25 में गाड़ी आएगा, 11:25 से गाड़ी कैंसिल हो गया। उसका तो टिकट वापस होना चाहिए। बोल रहे हैं कल टिकट चलेगा, कहीं कल नहीं चलेगा तो सब किसी का पैसा नुकसान। यहाँ 1 लाख के पब्लिक का नुकसान, पूरा पैसा। भैया जी, आपको पानी खाने की सुविधा प्रशासन से नहीं, सिर्फ खाली पानी मिला है बस। पानी से क्या होता है, कोई अधिकारी 24 घंटा बिना खाए हुए रहेगा? कोई नहीं रह सकता है। यहाँ पे आम पब्लिक सारा करोड़ों है, फिर भी बिना। લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી છે। સ્પેશિયલ ટ્રેન છતાં અત્યારે હાલ પોલીસ ત્યાં પહોંચીને ભીડને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે। ઉધના સ્ટેશન પર ભારે મુસાફરોની ભીડ જોવા મળતા દોડધામ પણ મચી હતી। બિહાર જવા માટે લોકોની લાઈનો પણ જોવા મળી। પોલીસને ભીડ કાબૂમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે, તો સ્પેશિયલ ટ્રેન છતાં સ્થિતિ બેકાબૂ બનતા પોલીસનો કાફલો ત્યાં ઉતર્યો હતો। મુસાફરોમાં ભારે ઉતાવળ પણ જોવા મળી હતી, જ્યાં અનેક મુસાફરોને હાલાકી પણ ભોગવવી પડી છે, પરંતુ ભીડ નિયંત્રિત ન થતા પોલીસ દ્વારા ત્યાં અત્યારે હાલ કાફલો ઉતારવામાં આવ્યો છે અને ગમે તેમ કરીને પરિસ્થિતિને કાબૂમાં રાખવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે।